Fala galera, aqui é o Kaká e sejam bem-vindos à nossa parte 4 da nossa gameplay aqui do Alan Wake 2. Rapaziada, como falei com vocês na última parte, já voltei aqui pro carro pra gente poder voltar. Pera aí, deixa eu ir pro lado certo do carro, né? Pra Bright Falls, onde a gente vai voltar ali, vai dar uma conversada ali com o Alan, né? Sobre tudo que aconteceu na última parte. Mas também eu quero progredir um pouco com as missões do Alan também. Eu acho que agora vamos dar uma revezada, né? Alan Wake. My name comes up, your books come up, you come up. I've read them. There are echoes of my life in there that makes me feel like someone's been watching me. Eita porra! What happened to Alan Wake? The unanswered mystery. Never expected to find you alive. My head's killing me. I think you like using people, Wake. Taking their lives and twisting them into your stories. And when someone gets hurt, it's kick-ass material for the next one. Shit! Spilled my coffee. Take it you're not a fan then, Agent Casey. This is not your playground, and I'm not your fucking creation. It doesn't work that way. You can't make something out of nothing, even in a dark place where the rules hardly apply. It's very complicated to make fiction come true. I saw visions of what's happening, what will happen. Dreams. I tried to use them in my writing. I understand how dangerous it is now. Even with a paralyzing amount of planning. I think I stopped writing. I think I gave up. But there's a manuscript. Maybe I forgot not to write. The dark place makes you forget. I just want to fix this. Find a version of the story that fixes everything. Shut up! Get down! FBI! We want the rider! No one else needs to get hurt! Fuck off! Hey, what are you doing? Scratch! It's close! Stay down! Wait, I need a gun! No chance! FBI! Tracy! Look out! It's coming! It's there! Sem chance. Que isso, cara? What the fuck? Isso aí é a tripa de quem? Então a gente vai jogar com o Alan aqui também.
I had escaped the dark place. So had the dark presence. Scratch. He was here, in Bright Falls. I could feel him as a growing pressure in my head. Stronger by the minute. Why didn't he kill me with the rest? What did he want? I needed to find Casey. We were on the same side in this fight. Strength in numbers. Tem rastro de sangue aqui. Caralho. Tem uma arminha aqui, não? I need to protect myself. Oh. A gun and a flashlight. How nostalgic. Opa, e uma escopeta. Vamos lá. That's Casey. He was still alive. Sem bala, clã. Só tinha 2 balas. Ali. These were the cultists the FBI were after. Tirei. Were they letting themselves be taken? Or did the dark presence not discriminate? The pressure in my head was unbearable. Scratch was getting closer. Stronger than ever. Casey! Look out! It's him! Porra, me dá um susto do caralho. The pressure eased off. Scratch was further away. I could think again. Casey. Casey, I'm coming! Casey! Federal Bureau of Control. We'll take it from here. Out cold. Wait, this is my case. This is no longer an FBI investigation. The case has been transferred to us. This is bullshit. Noted. We're moving the evidence and paperwork from your field office to our base of operation at the sheriff's station. Any other pieces of evidence with you? Anything relevant? The clicker. I can't trust them with it. Nothing comes to mind. Okay. Then your work here is done. Hey, you did well. Wait, my partner, Agent Casey's MIA. We'll look for He's him. my partner, damn it! Agent? I should be... Go home. Careful moving quick. They think he's a para-utilitarian. No. Fuck this. I was so close to getting the clicker to wake. I'm not done here. Not until I find Casey. Not until my family is safe from this horror story. Cara. Aonde o Casey foi parar, né, mano? Tor and Odin were in the photo with the clicker. They might know how it works.
I'm off the case, but I can still visit family. Hello? Saga, it's Tor, your grandfather. About time you were coming to visit, kiddo. How did you know I was coming to see you? Never mind that. We have bigger problems. We're losing. Oh, fuck. Fuck you fucking hag. Fuck. Shit. Something is off at that nursing home. Pô, pode crer. T-Handed Janitors, porra. As Doses Valhalla, fundada em 2014 para Odin e Thor Anderson, famosos pelos Old Gods of Asgard, para seus últimos anos. Construída após Return, sua turnê de reunião, transformada em uma turnê de despedida, encurtada, cancelada. Sendo o empresário deles, Barry Wheeler, tinha conseguido arrancar algumas músicas de sucesso antes daquilo. Balance Slay the Demons, entre algumas outras. Os velhotes arrasavam com seus hormônios, as festas no backstage saíam de controle. O ar ficava denso de fumaça. Wheeler apertou os olhos, sua enxaqueca queimava. Bebida e drogas, um clichê do rock and roll. Eles saíram correndo depois de cada show. Wheeler fazia segurança segui-los até os afters mais doidos. Caraca, eles eram porra louca, os possíveis avós, né? Thor and Odin might know something about the clicker. With Wake out of reach, this is my best lead. Só falta mais um, que deve ser o tal rei que tá faltando, né? O boneco. Porra, pra depois ainda essa merda, cara? Você tentou matar Alan Wake. Mentalidade meta? Não, tem uma meta aqui, ó. Doesn't look right. Atacou o Wake enquanto usava a máscara. Quem está envolvido? Tá. Pô, para de vir esse negócio aqui, pô. Você não aparece, caralho. Cara, e não tem aqui o negócio do zelador, velho, pra eu trocar de realidade. Ah, tem. Vamos seguir aqui nessa loucura, né? Eu vim daqui. Acho que dá pra vir pra cá. Tá. It was all about me. Telefone. This performance the Dark Place was putting on. But I had no control over it. I knew how utterly lost I was. The payphone was ringing again. The mystery caller was back at it. I had to find out more. Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it.
return. Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. Finalmente vamos te encontrar cara a cara. It's right there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. The Ocean View Hotel. A suspicious invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. Ocean View Hotel é... Hotel Ocean View é aqui. Ali, tá na esquina. Caraca, eu brisei completamente onde que era, mano. Perdido, louco. Tá, é ali. The Ocean View Hotel. My destination. A loop that delivered me back to the street. What? What did the mystery caller said? If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. With only dream logic to lead me to the hotel, I looked to the neon signs for guidance. The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no time to waste. The dark presence was only a step behind me. Ali. Casey! You're the killer, the cult leader. It's in your eyes. No! You've got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. It was all my fault. I'd had this dark place in my head for so long. Sometimes I'd forget the pain was there, like it was the way you were supposed to feel. I was not in a dark place. I was the dark place, the source of it all. The vessel. Me and the writer. We were the same. This place kept pushing me under, getting into my head, poisoning me with darkness.
I had to find a way to escape before it was too late. Too late again. Foi mal, Casey. Mas você já morreu algumas vezes, né, cara? Quarto 665. Já passou por aqui. Essa porta não estava aberta. A gente tá, cara. Beleza. Que barulho é esse? Gente, pacas. Vamos correr, amigos. Bora. Inventário cheio? Pera aí. Onde a gente tá exatamente? Tem um eco aqui. Tá, se eu sair, eu viro pra minha direita, que deve ter uma porta. Trancada. Ali. This city will suck you dry if you stay here for too long. You'll end up a lost soul haunting the streets and alleys. A faded out shadow glimpsed by some other poor bastard on his way toward the same fate. Your broken dreams become a broken mirror, and the twisted reflection staring back at you with all the pent-up anger. Regret, guilt, and shame was the monster you could never get away from. Para descer aqui. Dá pra eu descer aqui.
Ué, o que tem aqui? Ah. Alvo da lâmpada. 50% de chance de recuperar uma carga de lanterna como matar o inimigo. Agora 75%. A chance de a gente recuperar é muito alta. Isso aqui vira outro lugar quando a gente abre isso aqui. The lights affected where the door led to. Eu percebi. Mas eu achei que... see the Ocean View Hotel. I was getting close. Ah, a gente saía daquele lado ali. Não, tudo bem. Antes... Se eu acionar a luz aqui, o que vai dar? Agora se eu for pra cá, entendeu? Eu desço da... Tá, entendi. Beleza. Antes, já que pelo visto o caminho é por ali... Ali. Aumenta a força do empurrão da espingarda do Alan. Aumenta a área de efeito do projeto de pistola sinalizadora. Vou botar isso aqui. Essa pistola sinalizadora é braba. Eu ouvi o xerife murmurar, velho. Só destravar esse atalho aqui. Pronto. Ele tá aqui, ó. Hey, Alan. E aí? How's the memory doing? Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. You had me going. Cozy place you got here. You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Is this where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. So Deerfest is still a thing? Oh, yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny, me too. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. I had a police sketch made of Door based on my dreams. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. What was in the case file about Door? Not a lot of details in it. A local man named Warland Door went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. I never found any official records of a Warland Door living in town or anywhere. Another dead end. Door desapareceu em 88. Idade? Não envelheceu? Longevidade. Não é humano. São sonho, parece isso, não é realidade. Tará. Mapa.
coisas que a gente deixou passar, né? Bom. Tá. Vamos lá. Cara, se tinha um bicho ali eu nem vi. Que isso? Tem uma marcação estranha aqui, hein, cara. Mas eu acho que era só do... Ou não, pera aí. Acho que era daquele ali mesmo. Puxar a luz aqui, né? Ficar com a gente. E chegamos na entrada do hotel. Uma entrada alternativa, mas tem uma passagem pra cá, hein? Que parece ser um lugar mais fechado. Então deixa eu dar uma explorada. Ah, ó, ali é um eco, tá vendo? É um eco que tem ali. Verdade, o eco tá aqui atrás. Bom, vamos explorar. The bar menu caught my eye. Por quê? I could use that shotgun. Ai, não tem espaço. Eu percebi que tinha um drink que chamava Shotgun, né? Deve ter sido isso que chamou a atenção dele. A gente tem que achar um quarto aqui, mano. Pô, que droga, mano. Tá tudo cheio, mano. Que merda. Making a clean break, retiring, escaping, leaving all this sordid misery and terror behind. Getting in a car and driving till you see the sun rise. Somewhere where the sun still rises. Settling down, buying a house, fixing it up, building a life, finding someone. It's a fool's dream. It would all go bad. And having let hope in, it would be unbearably worse than this. You can take the man out of the city, but you can never take the city out of the man. Putz, tem um código ainda?
Porra, fudeu tudo, cara. Ah, é aqui ali da frente mesmo. Nenhum número que pareça suspeito. Cara, e agora, hein? Ocean View Cocktail. Ele tá falando bastante aqui do Ocean View Cocktail. Será que é o preço dele? Vamos ver. R$25,50. Não sei quantos dígitos são, mas pode ser 255 ou 250. Se for 3, que eu acho que é. Não, são 4. Era isso mesmo. Legal que o negócio não fica na cara, assim, né? Você tem que dar uma olhada, né? Eu gosto disso. Eu tô gostando dos puzzles do jogo. Tô gostando bastante, na verdade. Não tá, tipo assim... fazendo... pra te fuder, tá ligado? Mas estão bem no cenário também. Faz você olhar bem o cenário. Eu preciso urgentemente de uma sala para poder guardar o treco. Eu podia voltar lá no Team, né? Mas pô, imaginei que ia ter um lugar rápido aqui, né? Um lugar de boa aqui. Posso ter achado errado. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Lá, pô. Que isso, cara? In this temple of shadow and mist, there's Mano, a ele sem window in the barba. floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still, or running, or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a Tom beloved Zane. character I played in one of my films.
I'm a filmmaker. A celebrated auteur. I need answers. Why is return so important? What? You always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, in this room, in this room, in this room, in this room. Chapou. It's return, because we return. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe, back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're all yours. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. Então, beleza, vamos dar uma olhada. Cara, eu tô pensando em voltar pra pegar a escopeta, mano. Sei lá que pode acontecer, mano. Se ficar numa parte que fica difícil ali, a gente vai precisar da escopeta. Mas, mano, vocês perceberam que apareceu ali, tipo, rapidinho? Pô, tô maluco ou não tô, né? Mas deve ser sim, a mina lá do control. Pô, como é que é o nome dela mesmo? Eu esqueci, mano. Eu joguei pouco Control, eu não gostei muito da gameplay, eu acabei parando e vendo a história depois. Acho que era Jesse, acho. An idea nagged at me. I could almost reach it. Eu acho que era ela que apareceu ali rapidinho. Pô. Cadê o escuro? Tá aqui. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. Cara, se a gente pegar esse elevador aqui, sabe-se lá pra onde a gente vai demorar. Então, eu vou economizar um pouco de tempo de vocês. Eu vou pausar, pegar a escopeta e a gente volta aqui do hotel, pode ser? Amigos, a escopeta ocupa não um, não dois, não três, mas 4 espaços no inventário. The shadow moved too fast to see. Where had it gone?
Eu já iniciei a gameplay aqui porque... Que treta. Ele simplesmente lotou meu inventário todo, cara. Essa escopeta. Morreu a sombra que tava atrás da gente aqui? Não vai dar pra pegar aqueles dois negócios ali, né? Mas tá bom. I would start at the entrance lobby. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Director of this play? Yeah, that's me. Our performance of The Cult was cursed from the pre-show ritual on. The Cult is an immersive theatrical experience. Uh-huh. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The Cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. You were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Tá. Vamos dar uma olhada. Pô, mas eu gostaria de ver aqui antes, Alan. Pô, a gente tá sem mapa aqui, né? Já vamos alterar aqui o cenário? A gente nem olhou aqui direito. Uma sala tranquila pra gente dar uma respirada. Eu podia ter parado aqui, né? Não precisava ter voltado. Mas tudo bem. Vamos fazer um save aqui, né? Pra gente poder continuar um pouco mais de boa. Um pouco mais tranquilo. A gente precisa pegar um mapinha disso aqui, cara. Tá. Deixa eu ver o que tem pra cá antes da gente mudar a cena. É a entrada? Ah. Não, aí, será que ele vai me zoar? Não. É só entrar uma vez que não tem problema. The plot board was empty again. I needed a new draft. Ritual pré-espetáculo. Beleza, já botou uns equipamentos aqui, né, de gravação. Layers upon layers. A play about a murder cult infiltrated by a real murder cult. Alan Wake. Stop using the words! Caraca.
Foi embora, né? Me dê. Ah, inventário cheio, amizade. Cara, a gente precisa aumentar esse inventário aí, mano. Assim, um remedinho. Vou testar um dele aqui. Ok, tá sussa. Um pouco a gente enche a vida. Cena final. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Ok, a gente pode meter o quadro de aqui, mas... Deixa eu ver se não tem nada pra gente fazer antes, espera aí, né? Mapa, maravilha. Pô, tem coisa pra caralho pra gente fazer aqui, pô. Explorar. I couldn't get in. I was missing something. Tá. Chave do quarto 665. Esse quarto é o 104. Aqui a gente volta pro hall. Ok. Então a gente não tem escapatória mesmo. É botar o negócio ali. Vamos lá. Cara, eu não gosto de alterar a cena sem ver antes o que tem no cenário, sabe? Vai que tem alguma coisa diferente. The plot board was empty again. The prop room had been changed from room 104 to room 225. Ok. The troupe were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Não, não, não. Tchau, tchau. Abre. Sombra não abre porta. Ou abre, né? Ou abre, né, clã? Sala de buenas, uma sala de buenas. Cara, caixa de sapato. Cara, o foda é essa escopeta, né, mano? Essa escopeta, ela é muito fodida. São 4 espaços. Eu vou guardar esse aqui, esse curativo, que tem 2. Vou deixar pelo menos um espacinho aberto, né? Vai salvamento rápido aí. Onde que eu fui parar? Eu subi de escada?
not be opened on the side. Ah. Ah, mano. Não tô vendo nada. Os bichos apareceu atrás, mano. Não tinha ninguém aqui. Parece que aquela porta tá trancada, né? Beleza. Apertei ali, parou de tocar? Bom, essa porta aqui eu acho. É o da chave. Fala aí, meu filho. New map, huh? Yep. Like, I've never been to New York, but I can tell you that this ain't it. I heard you humming again. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. I know that song you keep humming. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Like, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Or it's my subconscious telling me that this is all pretty out there. Puta, esse aqui ocupa 2 espaços também. Porra, é foda. Vem um monte de item, espaço pra caralho. Podia dar pra já usar de uma vezada só, tá ligado? A mulher ruiva tem ligação com Dor? Eu conheço ela, de onde eu conheço ela? A mulher ruiva? A identidade dela muda em relação com os poliedros? Usaria o remédio ali. Salão, nova cena. Ok, eu não vou ativar ainda não. Eu preciso... Preciso ir no baú, mano. Você quer usar refúgios pra se esconder de inimigos? Não, beleza.
tranquilo, tranquilo. Cara. Em 2 esse sinalizador de mão, vamos ver pra cá. Fica 2 espaços, a gente pega o remédio ali e usa. Perfeito? Ah, não. Vamos lá, esse quarto. Esse aqui. Ficamos com 2 espaços sobrando. Tá bom, né? E a gente, cara, tem bastante coisa ali, tá? Tem bastante coisa ali. Tem alguma coisa aqui, mas tá trancado. Alguma coisa de investigação aqui. Nesse espaço que a gente passou aqui, tem algumas portas que estão trancadas, eu acho. Na verdade, que não estão investigadas. Trancada é só essa aqui. Ali... Quando a gente passar desse lugar meio inclinado aqui, se for pra cá, tem uma escadaria que tem alguma coisa ali, deve ser uma palavra, né, de poder. Putz, mas não dá pra acessar ali, hein? Não dá pra acessar aqui, pô. Puta que pariu, um monte. Deu certo. Antes de eu olhar a setinha, deixa eu só averiguar aqui. Aí, o que a gente gastou, a gente pegou de volta. Caralho, coisa pra cacete. Vai dar, pô, a gente tá lotado. Vou deixar aqui, né? Beleza, seta, vamos ver. Vai, tá pra cá e pra cá? Será que tá em cima? O mapa diz pra gente. O mapa não diz pra gente. Tá. Estranho. Primeira vez que eu vejo isso. A seta fala pra cá e a outra fala pra cá. Será que tá tipo debaixo do tapete? Mas e aí? Tá debaixo do tapete. O que eu faço? Igual aquela outra que tava atrás da... Aquela parede de madeira. Oficial do Night Springs. Special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time. Cara, isso aqui deve ter que ativar uma cena aqui que muda. Só posso pensar nisso, mas... Será que lá no final do corredor altera até aqui embaixo?
agora? Beleza, tem uma sala aqui. E aí depois a gente pode ir pra lá que a gente já verificou tudo. Calma, cara. This is where they gathered before the play. This is where it began. Ok. Aquela porta ali dá pra onde? Dá pra sair. Será que a gente abrir aqui e pega o atalho? Pega. Show de bola. Vamos já botar aqui uma diferença. Deixa eu só olhar pra cá, né? Pra ver o que muda. The plot board was empty again. I needed a new draft. Pô, fiquei do lado de fora da salinha. Tinha que ter usado isso lá dentro. The plot board was empty again. I needed a new draft. Que isso? Acho que eu apertei o desviada sem querer, mano. Board was empty again. I needed a new draft. Another vision. Another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Pô, funciona na narrativa. Pô, é só botar uma assombração, isso aí. É, muda alguma coisa pra cá? Vamos ativar aqui o hotel assombrado. Ah, cara, percebi uma coisa aqui, peraí, rapidão. É coisa da gravação aqui. Pronto, tava num modo que pesava um pouco mais. O arquivo ficava maior. Que esse modo que eu gravo que é mais econômico, que é o AV1, o Premiere não suporta pra edição. Então os vídeos normais eu uso o método antigo, né? Que é mais pesado. Caralho, peraí. Mudou aqui, mas... Aqui não mudou, né? Só essa sala aqui. Tá, aqui então não fez nenhuma diferença. Vamos ver se faz em algum outro lugar. Sumiu, tava ali. Tchau. Eu presumo que eu tenho que usar o negócio de assombração aqui, mas deixa eu usar o outro primeiro. The plot board was empty again. I needed a new draft.
Sala de ensaio mudou. Ah, esse aqui, ó, indicação pra poder pegar lá o ritual, tá ligado? Você vem aqui e não pegou o ritual, pega lá. Então vamos. The plot board was empty again. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Palavra de coisas. Marca todos os recursos e pontos de interesse próximos do mapa de Alan Wake. Isso aqui é tipo assim, a gente já pega isso lá naquela sala, né? Não pega, acho que pega. É que não precisa. Expande o inventário de Alan em uma fileira. A gente precisa disso agora. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the coat mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you. But turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Tá, vamos botar aqui. The plot board was empty again. I needed a new draft. Caralho. Something out of a horror story, but I had to keep going. This is not my writing. This is Scratch mocking me. Em seu quarto ele a machucará? Fuck. O que aconteceu aqui? Isso? Ah, um abraço, pô. Um abraço pra quem fica. Ai, eu tô no primeiro andar. Não, peraí. Porque isso aqui passa de um andar pro outro, né, mano? Isso aqui é bizarro. Beleza, eu tô no segundo andar. Sair aqui da porta e ir direto. Não mudou esse quarto aqui. Caralho, quanta gente, mano. Cara, onde que era aquele quarto de ensaio, mano? Sala de ensaios, é aqui na frente, tá escrito ali.
plot board was empty again. I needed... This was not the ritual murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. Certo, então... Se não é aqui, me resta voltar realmente pro primeiro andar e ir lá na entrada. Caramba, sem querer subir nos negócios. Isso aqui ainda tá trancado, né? Eu não tenho a chave. Ok. Cara, na verdade a gente tem duas coisas pra fazer aqui. Porque aqui tem dois negócios que eu não testei. Tem tanto do ritual quanto do diabo. Deixa eu botar aqui. Ritual não, da assombração, né? Acho que não fez muita diferença aqui. The plot board was empty again. I needed... Pô, eu podia parar de falar isso, né? Ah. This was dark, but the story Pô. Pô, mano. Acertei os três com um tiro só. Boa. Fiz uma balinha aí. I didn't have the key. Tá. Acho que tinha um ponto de interesse, não tinha? I felt the presence of a new idea here. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Meia pra cá. O mapa tá esquisito agora. Pra onde a gente tem que ir é pela direita, a gente vai pela esquerda. Dá uma averiguada total, né? Mas eu acho que, pelo visto, nenhuma das portas abre.
O mapa aqui não existe. Tá bom. Vamos lá. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Aqui. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. Turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. What? Será que essa... Cacete. Oi, não. Get the fuck away from me! Um abraço pra vocês aí, ó. I had to reach the light ahead to hide from the dark presence. Safe. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Mano, quem será que é a musa? Será que é a Alice, né? Nessa historinha aí que ele tá fazendo? The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Quarto 108. No final ali da... Eu não tinha passado por ali? Tá. Esse quarto 101 aqui... Pô, não dá pra passar ali. Ó, pré-espetáculo. Tá, a gente vai ter que... Board was empty again. I needed Clímax? a new draft back Vamos at the ver. beginning. Acho que sim, né? Uou! Vão-se na margem entre a mata e o mar, coruja e o cervo reflexos a andar. No quarto dele ela sofre, no dela ele perde. Dele a história acaba, dela a história segue. Este é o ritual que será seu condutor. Seus amigos o conhecerão quando você se for. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. So... Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping.
Wake? Are you still trapped? Yeah, the clicker. We can... You know about the clicker. It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like 2 planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Opa. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Brabo, pai. Vamos pra mais, vamos pra mais. Em um hotel chique. Ok. Saia do hotel. Parece uma tarefa simples, mas será que é? Deixa eu botar o clímax aqui. Será que acontece alguma coisa? Was empty again. I needed a new draft. Tem algo ali. Cadê a parte escura? Tá aqui. I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so the fraternity, the club, the word. Our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. O beco. Que o quarto 108 é o que eu não fui, né? Não, 08 é o da murder scene. O que não fui é o 101. De qualquer forma. Vamos ver o beco. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of Return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Gente, tem um beco aqui. Tem um eco bem na minha frente, cara. Será que é aqui? Coisa, né? Mas tá bom. Eficácia de curativos, aumenta a duração do efeito de analgésico, aumenta a área de efeito sinalizador de mão. Curativo de novo. Não, não, não. Vamos ali no eco. Chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon,
to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Tá começando a refletir sobre a existência da parada, né? Tá. Pronto, seguinte. Tem muita coisa ali pra pegar no hotel, viu? Tem muita coisa pra pegar no hotel, meus friends. Também tem algumas coisinhas. Mas bem, vamos seguir pra Parliament Tower. Aqui na frente. Vamos fazer mais um do Alan e a gente troca pra saga depois. Esquecido que ela tinha arrumado essas câmeras aqui. Alice had turned the bathroom into a dark room. I needed to get inside the manuscript. Como vão as coisas? Oi, Alice, tudo bem com vocês? Eu queria saber como você está. Tentei te ligar, mas não consegui falar. Você provavelmente só está afundada no seu processo criativo. Sei como vocês, artistas, ficam quando estão no meio dos seus projetos. Tudo mais desaparece. Se você me ligar de volta e eu não atender, é porque eu estou fazendo sei lá o que um produtor executivo deve fazer. Que ainda me serve pra mim. Ah, se precisar de minha ajuda com aquele negócio mencionado da sua amostra, é só falar, seu amigo Barry. Tem um tubarão rondando, aqueles que querem transformar o que aconteceu com o Al num filme, numa série. Adivinha? Uma merda de um videogame? Então, virou, né? Além disso, caso você fique sabendo por outra pessoa, uma escritora de crimes reais chamada Tammy Booker está preparando um livro sobre o Al. Eu cacei a editora dela e falei que vamos processar. Não se preocupa. Estou entrando em contato porque não tenho recebido notícias suas. Tá tudo bem por aí? Tô preso em reuniões infinitas sem intervalo. Vou confessar. Pensei em mijar numa caneca que se dane os almoços. Que isso? Eu não sei como essas pessoas conseguem fazer um filme passando o tempo todo em reuniões. Cara, isso é uma real, mas não é só pra filme não, tá? Qualquer lugar de empresa é reuniãozinho pra tomar um cafezinho, pô. Parece quase uma desculpa pra poder se reunir e tomar um café. Oi, Alice. Você vai pensar que eu fui trocado por um duplo do mal, mas eu entrei para uma seita e estou adorando. Porra. A parte de ser uma seita é brincadeira, mais ou menos. Abençoado retiro do bem-estar. Trabalhar com Al ou com os Anderson era difícil às vezes, mas esses caras de cinema são insanos. Meus níveis de estresse estavam nas alturas, mas aí recebi uma dica do retiro. Melhor decisão que já tomei. Nunca me senti tão bem e, enfim, saudável. O cara que é o dono desse lugar, o Chester, é um milagreiro do caramba. Não é pirado de jeito nenhum. Sei que você pensa que estou falando besteira, mas perdi um monte de peso. Você nem ia me reconhecer. O Chester me fala que sou sortudo de ter vindo pra parar aqui, que algo de ruim teria acontecido comigo se eu tivesse ficado em Nova York. E eu acredito nele. Não estava me sentindo muito bem depois de tudo que aconteceu, principalmente depois daqueles esquisitos do DFC virem falar comigo. É o suficiente para transformar qualquer pessoa num conspiracionista maluco. O DFC é treta, né? Espero que você esteja bem por aí. Vem me visitar a qualquer hora. A Costa Oeste não é tão ruim quanto eu fiz parecendo nos e-mails anteriores. Um peixe fora d'água. Tá.
Vamos ver. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion. Isso aqui foi aquela mesma fita? Shock. Eu não lembro como. Acho que sim, cara. Fear. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Parte 2, The Comeback. Fraqueza. É clarividência, claridade, né? Preciso achar essa fita aí, né? Achou? Parte 4, realização, caralho. Pô, mas eu achei a fita. Ah, então a fita não... Essa fita era nova, pô. Mas tá, eu tava ouvindo ela no fundo. Então vamos ver. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. Criança é assim mesmo. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Nesse caso, então, é porque a gente se adiantou, é. Devagarinho vai tendo mais cenas. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. The full manuscript of a novel. Return.
A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. What the fuck? Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. Tipo assim, só botou a saga ali. My edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of Initiation. Initiation 7, irmão. Vamos lá. Cara, eu tô curioso aqui, pô. Acho que o da saga a gente pegou num ponto que dá pra ficar tranquilo. Eu tô curioso o que vai acontecer aqui no Initiation, mano. I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know? There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. O que ele colocou? I don't know what you're talking about.
I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wig. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Só te digo que isso está bem estranho. Tchau. The door wouldn't open. Not awake. Tudo alagado. Hurry, Tom. Here is the light at the end of the tunnel. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta on what set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Você chama a gente de Tom por causa do Thomas, hein? Acho que sim, né? Of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Öden Ö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Porão fica onde? Depósito do porão aqui. Aqui não. Ok, peraí. Se eu ativar aqui a luz. Ahá, tem uma escada aqui, ok. I would find Alice's photos in a shoebox.
These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Tá, então agora a gente pode sair daqui. Ah, não. Voltemos. Bora, direto. I'm lost in the dark, drowning. I'm drowning. I'm drowning. No way out. It's deeper. This is hell. I'm in hell. I'm dying. I wish I was dead. Let me die. I just want to sleep, please. I'm so tired. I just want to go home. I've written so much. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. No caso, o Parliament Tower ficou inacessível, né? Então vamos lá pro hotel primeiro, então. É bicho pra caralho, hein, que apareceu. Rapaz, vambora. Um abraço pra vocês. Sala do Zane. Tem que pegar o elevador aqui. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. 665, né? Do lado do 666. Opa. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. When he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing.
I told you not to try anything! Pô, mano. Filme do Zane. I had to find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Pô, ele criou o filme e tal, mas o filme não funcionou pelo visto, né? Ele tava aqui. Vamos lá. Vamos ver. O cinema. Onde que é o cinema? I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Tá. E aqui? Seguir essa rua aqui que tava fechada, acho, da última vez, né? Agora ela tá aberta. Vamos lá. Dá uma salvada aqui, né? Faz tempo que a gente não salva. Manual, né? Mano, eu corri disso aqui tudo, velho. Tô nem aí, vamos lá. Bora. Passar no meio deles. Beleza. Tinha só uma gaveta ali que eu vi que eu deixei pra trás, mas tá tudo bem. Pô, ia gastar muito recurso fightar eles, mano. Algo aqui? Beleza, tava precisando. Opa. Acho que não tem nada. Não, pelo menos
Tem uma inspiração ali, hein? Ticket. Ah, tipo gay, né? Na animação, né, meu filho? The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Ufa. Vamos respirar aqui. Tem uma inspiração ali, mano, né? Um eco. Ali atrás. Eu vi o ponto branco, mas não vi o ponto escuro. E agora já perdi até o ponto branco, pô. Did I stop writing at some point? Tá um pouquinho I can't stop. There's too much at stake. Pô, sumiu. Ali. Aqui. Something kept me going. A broken man. No hope, no prospects, no love. Too stubborn to die. Like a cockroach with a misguided sense of honor and justice in a city where there can never be justice. É só uma ceninha, não foi, não pega, né, a inspiração pra usar aqui. Será o ponto. Esse é daqui de cima, deve ser. Não é? Opa. Inclusive tem aquela lá que a gente pegou e eu tava na correria, né? Uma palavra de ajuda, vou aumentar mais o curativo. Palavras de reparo. Ah, tá, esse aqui a gente chega no refúgio e ganha vida. Será que tá na entrada ali? Eu não vi. Vou dar uma olhada por aqui primeiro. Ah. Mano, cadê o ponto escuro, cara? Mapa. Camarim.
Cara, eu genuinamente não tô vendo nenhum ponto escuro aqui, mano. Ali. Tá, o ponto tá aqui, mas não tá triggerando, pô. É de lá pra cá, não é o contrário. Cara, eu tô lembrando aqui que a galera falou que tem uma parte no cinema, agora que eu tô me notando, eu tô na entrada do cinema, que o jogo tem um bug que quem jogou antes tomou no cu. Será que é esse bug aqui? Será que é isso aqui, mano? Será que é isso aqui, cara? Nossa, mano. Cara, eu vou perguntar aos universitários aqui pra saber se é esse bug aqui mesmo. Pera aí, clã. Clã update, hein? Aqui era a área onde buga mesmo, onde todo mundo tá falando que não dá pra progredir. É aqui mesmo. A gente tá fazendo certo, é pra vir pra cá e fazer o eclipse aqui do bagulho. Mas não tá rolando. E, pô, corre-se um palpite de que se alguém chegou aqui, não progride mais e bugou, tipo assim, não há patch que vai resolver isso aqui. Eu tô com medo. No momento que eu tô jogando aqui, eles prometeram um patch pra hoje. Então, sei lá, eu vou fazer uma pausa aqui, tomar um café. Pra ver se, sei lá, depois do update aqui isso funciona, porque a gente já salvou ali embaixo, né? Puta que pariu, meus amigos. Porra. É isso aí, pô. Então, vou pausar aqui a gravação, esperar o patch lançar. Falaram que vai lançar hoje e a gente continua depois do patch. Rapaz. Meu clã, trago boas notícias, cara. Precisei esperar só algumas horinhas. Felizmente, no tempo que a gente tá jogando aqui, a Remedy mandou o patch 1.05. Tamo aqui na... Só pra vocês terem contexto de quando eu tô gravando, né? Na sexta-feira, dia 27. E, olha só, nesse patch consertou o bug, cara. Agora a gente pode aqui, ó, olhar o eco. Cara, que sorte que a gente deu, né? Foi justamente no momento que a gente chegou na parte que buga. Então, vamos que vamos. Like I'd been on this case, looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. Vamos lá, vamos ver. I needed a new draft of the story. One that would Beleza. The first step toward the murder site. I was making progress. Someone had barricaded themselves in the room. Então. Fechou aqui, né?
abriu alguma passagem pra gente aqui. Eu acho que era ali dentro, né? Era ali I dentro. needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Ativado aqui de dentro. Outra. It'll do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. 2 of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Tá. Oh, peraí. Eu tinha uma passagem... Tá. Vamos usar daqui de dentro, pra ver o que acontece. A nata de Nova York. My writing was affecting reality. Tá, aqui continua a mesma coisa. Deixa eu ver lá fora. Ali. Cineminha, porra. Parece bom. Beleza, isso aqui mudou, mas não fez muita diferença. Vamos então botar uma ceninha aqui, né? Eu vou botar a nata, que eu acho que é o correto, mas deixa eu botar o outro então primeiro. Vai começar um filme ali, pô. Pera aí, Sombra. Ué? O timer resetou. Tem uma história aqui, né? Um eco. Look at you, following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet, blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. Sim. It played a role in this story. Tô muito curioso do filme do Zane. Então, antes de eu botar aqui o trecho, vamos ver o que isso aqui tem a oferecer.
Vamos lá. Ele não me viu, não. Ai! Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. Pô. Cadê o ponto claro ali? Vou acabar com esses caras aqui primeiro, né? Tá me incomodando, mano. Ok. Tem que estar meio pra baixo ali, ele tá fora do ângulo. O negócio mexe um pouco. Beleza. Urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail. Just like Wake's books were. Tá, a gente falou pra ir no beco, né? Tem um jeito de entrar na cabine de projeção. Que isso? Cabine de projeção em cima daqui. Pô, ele me joga um Kamehameha, mano. Ali. I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. Respira. Opa, beleza. Cara, essa fileira essa que a gente comprou era necessária, mano. No inventário. Tá.
O que tem aqui do lado? Vamos ver se tem alguma coisa. I was sure I had the answer on the plot board. Não, eu sei, meu querido. Só quero ver se realmente não tem mais nada pra gente fazer aqui antes da gente mudar a cena, entende? Já vi que tá trancada ali. Vamos trocar aqui, então. Trecho do filme? Não, né? Que isso, cara? In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. A nata. The police car? Not important to the story. Think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues, made plenty of their problems disappear, dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Vou usar aqui a luz, não. I was close to finding the solution. Essa luz aqui. Aquela porta ali. É aqui que muda. Beleza. Straight to the top. The dirty cops looked down on the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. Porra. Tem algumas coisas, algumas paradas dentro da caixa que não dá pra pegar, pô. Isso aqui acho que é... Aqui. Nossa senhora. Pegou. Quando o jogo dá recurso, hein, clã? Sabe que lá vem pedrada, né? Ele aí. Você se trancou aí, amigo? Pô.
E aí, Hey, cara? Alan. It's good to see another sane face. Not sure how sane I'm feeling. Be careful out there, Tim. If you see me, make sure it's really me, not some psycho wearing my face. Sounds like you've been having a rough go. I've been there. The missing time, the aliens. Wait, what's this about aliens? Oh, I was just convinced that everything going on with me was because of aliens. Abductions, signals beamed into my head, that kind of thing. Now I know it's been Door all along. I haven't ruled out him being an alien, though. Missing time? It's the same thing I've been saying. The dreams. Sometimes I wake up in a completely different place, missing entire days. I have no idea what happened, but I'm trying to find out. Things always get better if you just keep moving forward, Alan. Mapinha. Qual mais anotações você fez aqui, cara? Eita. OVNIs, poliedros eu vejo nos meus sonhos. Você fez aqui. Geometria, matemática pura. Formas contêm energia. Ou você é maluco ou sonha com dados de RPG. Essas formas de que ele vem sonhando deve ser coisa lá do Control, né? Eu lembro que o Control tinha umas formas geométricas esquisitas, mano. Control meu calcanhar de Aquiles, mano. Sei bem por alto a história dele. Podemos descer. Aqui é uma save room, beleza. Guardar algumas coisas na caixa aqui, né? Porque um monte de granada de atordoamento, tá? Pra guardar. Cara, a gente tá com bastante recurso, se for parar pra ver, tá? Pistola sinalizadora. Mira socorro, já guarda, que também gasta muito espaço. Esses curativos que tem aqui já tá bom, já. Nada. Salvadinha. Pô, e aí? Ah, agora que eu vi que é uma cena aqui. Então, sei lá, aceita? Ou triste o filme. Someone had fallen to their death underneath it. Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! Crazy bastard! Why'd he jump? The projection booth. O grão-mestre. Was that where I'd find the murder site? Pô, e nenhum cria uma pontezinha pra gente poder ir pra lá direto, não? A gente vai ter que dar a volta mesmo? Só ver a nata aqui, faltou, né?
teremos que dar uma voltinha. Opa. Opa. Adeus, amigos. Não deu tempo de curar. Cara, apareceu muito bicho junto, não tá? Eu tinha visto um, aí de repente eu vi que tinha 3. Gore. Tá, vamos lá. É o seguinte já, tá? I was making progress. Eles aparecem dali, pô. Oh, da onde você veio? Foi, acabou? Mais bicho quando eu fiz isso. Tá, a porta abriu. A sala do projetor deve ser por aqui, né? Ah, essa aqui é a entrada. Porra. Nossa, parece do nada, mano. Pô, o que aconteceu? Pô, mano, peraí, cara. Que isso? Ah, peraí, pô. Não tô entendendo.
Menos deu bala e remédio aqui. Que barulho é esse, cara? Tá, posso olhar com calma, ver onde tem palavra de poder? Oh, não, parece que não. Ah, entendi. Vamos só seguir, vamos? This thread would create something terrible in the scene, but it's what the story needed. Ali. Vamos entrar na porta. Usa o Mac. I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I wasn't alone. Show yourself! The grand master of my ass. You're a clown in a mask. Casey? Opa. Nada para abrir. E a volta. I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was that? Who said that? The grand master of my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Tá mudando, pelo menos. Who said that? That's a real clever trick, asshole. You can run, but you can't hide. A porta não tá mais aqui. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. Pô, vamos voltar de onde a gente veio, né? Opa, tem uma porta aqui. Trancada, claro. Ué? Da porta aqui. Maybe there's
Pô, mas e aí? Então não era pra vir pra cá. Opa, uma porta surgiu. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Show yourself! Who was that? Who said that? Casey? Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. The ritual sacrifice to open the way? No. Oh, no. Oh, no, you don't. You'll be sorry. Cara, eu não ia te matar não, mas... What the fuck? Ih, essa porta deu um outro lugar aqui. Eu só peguei a faca, cara. Ó, Deus. I was getting close. Welcome, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you've fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We are just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here is an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as the detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions are getting under my skin. Cara, existe a teoria de que o Alan foi escrito pelo Thomas Zane, né? E não o contrário. Pô. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something? Voltou, tá diferente. Agora tá com cor. The murder site. The mask was the key. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? No, you're a Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. We have family in the horror story.
closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Beleza. Cara, agora eu acho que a gente tá sincronizado um pouco com o que tá acontecendo com a saga, né? Porque antes... Essa foi a última coisa eu lembro da saga ter tido essa conversa com o Alan. I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps. Like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy. A curse. Looming over me. Que legenda é essa? Da onde? Opa. There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Isso aqui tem que usar outro pra poder sair daqui. Eu não tô, não? Eu saí um pouquinho. Foda que interfere na área onde eu tava, né? Ué. Piorou. É só tirar. Pronto. Aí. A gente tem que ir lá em Parliament Tower. Aqui a gente tinha visto... Acho que eu tô aqui embaixo, né? Tinha um eco pra cá, mano, à minha direita. Era isso que eu tinha visto? Bom, se não for, agora é. Não tô vendo... Lá. Pô. Será que tem como subir naquele prédio ali? Acho que tem, sim. É, o negócio deve ser ali. Eu subo ali e já consigo ver aqui, ó. Tem um... Caralho. Essa parte aqui eu saí varado, mano. Tá, mas não tem como subir aqui, não. Por ali. Esse entrando aqui eu consigo. Não!
Aqui, cacete, hein? Eu só andei. Ué, clã. Pô, tá trancado aqui. Ué. Errei. É um de escopeta e um de pistola. Não preciso dar 2 tiros de escopeta, não. Pô, mano. Pô, ali era um atalho, hein? Cara, mas... Eu vou chegar ali, mano. É certeza que o coisa escura ali em cima. Pô, sei lá, aqui a gente faz o que? Quebra a janela aqui? Ele podia quebrar, né? E chegar do outro lado. Ali. Essa passagem aqui não dá pra nada? Não consigo subir aqui. Tá, vamos ativar o atalho aqui então. E vambora, né? Queria chegar ali, mas eu não sei como faz. Vai fora. Telefone. Vamos atender. Sai fora que eu tô na cutscene. Olha ele. Achei que tava desesperado. It wasn't Zane.
It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand. The dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. Alice's photos you found from the shoebox in the talk show basement. Before you can go to Parliament Tower, you must put them in the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? How many writers does it take to finish a story? One for each draft. No porão do estúdio do talk show. In a different point in time. I'd follow the steps he laid out for me. Alice's photos from the talk show building basement. Adi had guided me there. I'd bring the photos to the shoebox by the statue. Não, a estátua, né? É aqui, do Parliament Plaza. Acho que é aquela estátua central dali, não é? O objetivo fala... Põe as fotos no porão dos estúdios show dentro da caixa tapada na praça. Ah, não. A foto do porão a gente bota aqui na praça. Tá, entendi. Li errado. Uou! Acabou? Fizemos tudo do Alan? Deixa eu dar uma salvada aqui então. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Voltamos aqui pro Alan. O jogo me trocou pra saga, mano. Obter essa parlamentar. Avance na história da saga. Ok, ok. Ele quer que eu avance na história da saga. Eu salvei ali, qualquer coisa dá pra voltar. Mas realmente não dá pra eu entrar aqui sem seguir na história da saga. Só pra saber. Dá, hein? Dá, não. Tá. Não, tá, entendi. Então é isso aí, clã. Vamos ficando aqui por essa parte. Espero que vocês tenham curtido aqui a gameplay. Pô, felizmente não bugamos. Quer dizer, bugamos, mas, pô, felizmente o fix veio exatamente quando a gente estava aqui jogando. Espero que vocês tenham curtido aqui a gameplay. Deixa aquele crítico no like antes aí, se inscreve no canal, porque daqui a pouco vamos estar aí com a próxima parte. Beleza, Chan? Valeu, Cri. Valeu, abraço. Até mais. Fui.